को मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब खुश सब बढ़िया है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2024 का जो मैरी क्रिसमस है वो कैसे इंडिया में, कोलकाता में और वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके लिए प्रिपरेशन लिया जा रहा है। उसी पे एक जबरदस्त वीडियो देखते हैं और फिर देते हैं रिएक्शन। Especially when we share it with you. বর্ষ শেষের সবথেকে বড় উৎসব বড়দিন উপলক্ষে পার্ক স্ট্রিট সম্পূর্ণ অচেনা এক রূপ ধারণ করেছে। রাশি রাশি আলোয় আলোকিত হয়েছে পার্ক স্ট্রিটের রাজপথ। বড়দিনে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট কেমন সেজে ওঠে তাই আজ আমরা ঘুরে দেখব। তাই আপনারাও আজকের ভিডিও শেষ অবধি দেখতে থাকুন। আপনারা যদি টুরিস্ট ডেস্টিনেশন চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন টুরিস্ট ডেস্টিনেশন। Pictures of people. कैसे फंस गए?